Kulang isang epes par, sayang tong dalawa, KRB, oh. KRB, Ang gala, pabalik ng malakas pa PL, naman pumatay TY, ito. para di ka ma-BI sa ilalim ka. Balik ng PL, KRB. Baka Baka gusto pala naman. si Papar. Tanong nyo wala, alam ko nagpapa-BA ang KRB. Hmm. Minsan. Pa-BA ito. Nagpapa-BA yan. Kung may nakatatlong epes dyan, paano muna, pre, ha? Kahit isang epes lang, pare. Goku the untouchable Kung may nakatatlong epes dyan, kawawa naman tong dalawa, par. Kaya 20 yung FS na kukuha ng sahod ha. May ibang PT na walang FS. Saan po kukuha ng sahod? Sahod agad si Tito. Ako, kawawa yun. Kawawa yung dalawa, par. Walang party, par. Ay, 2 minutes siya, 2 minutes. Ay, 1 minute, 1 minute, Bogs, 1 minute. Gagi. 1 minute, game na. Kawawa naman tong dalawa, par. Epes check, Diba? talisman. Tsaka Ito MP po pa. muna kaya isa, ninong pili. Oo, hinintay ko lang. Si Carla, Faint saan to. ka? Dito ka muna sa akin habang wala si Rel. Dito sa baba. Si Faint to. Sali mo muna, gago. Kawawa naman si ano. Sino yung isa titira? Sino isa pa? Baka may isang slot pa kayo dyan, pre. Sali nyo na si Rackley. Oh, si Rockley, baka may slot pa kayo. Wala Oh, pa. yung Sali mo muna si Carla. Yeah, sali mo muna si Carla. Rackley, man-trip ka muna sa labas. Scouter. Di, laro ka na, Carla. Tayo, nakapala-aksi ka eh. Ano, sino ba Yun, talaga? Dali, Si mag-start Carla, na. sabi mo si Carla, ya. Sabi mo si Carla. Ikaw command, damage Tagal siya. eh. Carla, dito. sa Ayaw iwan, daw dali. niya eh. Ayaw daw niya. Si Rackley na lang. Nasa na yun? Dito sa Ayaw akin. ba? Sige. Dito. Chip, Rackley, pag-trip ka muna sa labas, Chip. Pagtakalan mo lahat, Chip. Uy, Rackley, saan ayun, ka? nasa loob na. Ito, siya. Akin na yung city kanina. Baka may atakin pa, sabi niya lang. GG. Game na. Ikaw lang. Puta, di ko pala na-setup yung ano ko. Tsaka si Virgo Ikaw lang, ha. Si Huwag mo Virgo, si Virgo. gagawa na to. Hindi ako mag-Virgo. Itable na Virgo. Baka malas yun. O, 8, 7, 6, 5, pitik kayo mage, 4, 3, bigutan nyo na, 2, makase, up, 7, up, walang gagawin yan, walang gagawin yan, mga tanga na yan. Phoenix nag-mid ah. O, kompres, pamid tayo ha, tin macro, 3, 3, macro, 2, 1, tara, baba, pamid, dali, macro, makase, up, pakanan lahat, 1 for 7, up, pakanan lahat, ito, kainin nyo na, 7, up, kainin nyo na. Kainin nyo na, pre, pasok mid na matay, makase, up, ubos yan, pare. Sa kayo takbugar, pasok mid na matay, ha. Pasok mid na matay, Surgeon, pasok no? mid. Baka naman, Sir John. Pasok lang mid, ha, pasok lang mid. Pasok lang mid, pare. Si Virgo na sumusulit sa inyo ah. Compress. 5, 4, 3, Pili MPR. 1, MH. Magka-clashing sila. 3. Makro lang, ha. Ito mo na sync. Dito mo na sync. Sync, uy, balik kay mid. 5, 4, 3, makase. Up. 7, up. Ubusin nyo. Pag may namatay, pasok kayo. Okay, pag may namatay. Parang Nausap nga ka. ito, hagdan, makase. Up. 7, up. Okay. Walang baba. Tanyo na sa taas. May nakabay pa sa likod, ha. Pasok lang mid na matay. Pasok lang mid na matay, pare. Sige, sa bilog lang. Pasok lang. Recover. Recover po. Chris Vector, maharurot. Okay. Uy, tama na. Bumanse mid. Compress. 5. Image na. 4, 3, 2, 1. Makase. Up. Number 7. Up. Nice one. Palag. Ubos, pre. May sync pa. Ubusin nyo. Meron sagdan. Makase. Up. Meron sagdan, madami. Meron sagdan, pare. Walang baba. Pasok lang mid na matay. Pasok lang. Tahusa. Nag-BIR badge yung Tahusa. Sige lang. Pasok lang mid Mamalito na matay, kayo. ha. O, 8, 7, 6, 5, 4, damage na. 3, 2, makase, up. Pwede na yan. 7, up.
Puta. 5-7 up. Gi pre, kain lang ng kain. Gago, food trip yan pare. Ako sa 07. Oh, sing, hagdan, makase. Up. 4-7, up. Gi, hagdan. Nice one, boss din. Sige, pasok lang namatay. May nag-OT ba? 07. Oo, Dead na, ako dead sa na. dead. Sige, pasok lang mid namatay ha. Phoenix Ewan. pala yun. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. MP. Emish tayo ha, gagalaw tayo dyan. MP yan ha. Gagalaw kami Tokyo ha. Emish na, pa-emish ako. So, 3, go. Par. Par 3 ito na, makasi up. Gi, salubong, gago. Huwag niyong kalasan. Buso-buso nyo. Ubus yan, gago. Ubus, pare. Ubus, pare. Naka-OT ka. Ubus, pare. O, harap likod. Pile 1. Makasi up. Ubus natin, gago. Ubus, pare. O, labas na, pare. Labas na. Lagi may naka-OT. Apakel, pare. 3, 2, Pinaka-OT. 1, pasokin. Meron. Meron ba? Wala. 8, Meron ako sa. 6. May nag-OT? Meron. 5, 4, 3, 2, 1, pwede kay Mitch. Anong oras yun? Makase, up. Hindi ko na orasan. Number 7, up. Ako yan. Number 7, up. Hilang. Dito lang muna. Dito lang, basta nyo to. Sige, ayan yung nag-OT dyan. Makase, up. O, apakel. Apak mid. 3 to ang pasok. Ito, 8, Lang yun dun eh. Just, ikaw na. 7. Ikaw mo agad. 6, 5, 4, Uy, 3. Just! 2, 1. Dito lang sa taas muna. Makase up. Walang baba. Sa taas lang muna. Pare. Sa taas lang ha. Sa taas lang muna. Ito sink. O, habulin nyo na sink. Makase. Up. Number 7. Up. Yung sink ko. Okay, batayin nyo lang to pare. Batayin nyo lang sa taas ha. Ito. Makase up. Ito sa kanan o. Madaming sink ko. Busin nyo to pare. Sa portal. O, labas na. Apakel. Nice one, no? Apakel. Score mic pala yun. TD ako. Apakel ha. TD ah. Apakel. Verifying MP ah. Apakel. 3, 2, 1. Pasokin. 53. Okay, 8, TD tayo, Bogs. 7, Just bito mo ng bito kapag ganito. 5, 4, 3, 2, 1, MH. Sito lang tayo sa box lalaro ha. Ubusin natin to ha. Makase. Up. 7 up. 157 up. Sige, patayin nyo. Meron din sing sa L to ha. Makase. Up. Busin nyo. 7 up. Sige, busin nyo pare. Busin nyo sa L2. Pasok la L1 na matay ha. Balik L1. 52. Dali, pasok L1. Angat na tayo ha. May nag-OT pa pare. Dead na. Oo, Minya. Dead. Ilang. Dali, angat tayo. Sa 3, 2, 1, pitik, MH. Pa-L2 tayo ha. 3, 2, 1, trago. Go. Flashing Go, MF go. yan ah. Baba. 3, 2, 1, trago. Kunin natin ha. OT ka. Reso nyo, wag. Reso nyo to. Wag nyo patayin niya. Reso nyo. Well, di ba Reso nyo. PK. Hindi pwede. OT mo na, OT. Ito sa likod ha. Makase. Anong oras yun? 41. Ready. Bayar. Makase, up. Ready sa baba oh. Huwag nyo babayin. Babayin nyo na. Pag ubos, angat na. Yakap na, OT. Pareso, okay. Okay, Chris. Sing kanan. Makase, up. Number 7, up. Sige, kain lang. Buhay pa ako, Sige, buhay yakap pa lang, ako, yakap buhay lang, pa OT. ako, Yakap lang, buhay OT. Yakap, boy. Iniwan nyo, OT. May mga archer dito, dalawa. Yakap, OT. 50%. Sige lang, 50% to Tokyo, ah. 41. 50. 60 na, 60. Ano lang, ah. Sige, reso lang, mga F-tab lang. 70. Mga nasa baba oh, pareho sa mga nasa baba oh. 70. Tokyo, SP ka na. Tokyo, SP ka na. 80. 10 seconds na lang to, 10 seconds na lang. 90. RG ka na. Reso patay. Oh, kuha na. Tapos kunin mo dito, ah. Kunin mo dito, Tokyo, ah. Areso. Ito CD pa ako. Oh. Sinundan ka ba? Oh, sige lang. Kahit Sige, OT dip lang. lang tayo, pare. Dip lang tayo. MH nga. Pa L3 tayo. 3 ito, Amaro. L3 tayo. Alo, naglag. Minto. Naglag.
Dito lang. Pile 3 nga, pile 3, Makro. Ito, salubong, makase. Up, walang bababa, pangatin nyo lang. 147, up. 147, Hindi, up. wala nang slow yun. Sige. Ayun ang sync mid ah. Harap likod, sink, makase, up. Sink sa Takusa, likod, 59. 147, up. Sige, sink sa likod, pare. Napayag takusa. Oh, ready, OT, sa OT, makase, up. 59, 59. Oh, Okay, Makro. dead. Reso lang, mayroon mga sink pa, oh. May mga sink pa, ubusin nyo. Ubusin nyo, Ayun na Phoenix, ayun na Phoenix. Oh, ready, sink, siya sa Phoenix, makase, up. 39, Phoenix. 147, up. Give, bawas lang konti. Oh, SP na. SP na. Andun na ata Espina, MP. espina. Ano oras yan? 39. Okay, apakil. Apakil, bilis, apakil. Apakil ha. 3, 2, ang pasok. Bilisan na, emis na tayo, dili, pagkikil tayo, te. Emis na. Sa 3, 2, 1, emis. Angat na, L2, go. Namatay? Di ba? G, L2 ha, G, L2, go. Baba. Pamid. Compress ha. Anong oras yan? 39. Three. Mababa. Palpa sila mga palpa. Tulak, makase. Up, tulak nyo, OT, sagad na OT. Sa OT, pindot sa OT. Makase, up. Go, bus kayo. Huwag na. Points nila. Wala. Ay, gago di, wala OT. Ay, Yun nakuha ako. pala. Ano? Kala ko nawala. Apakil. 3, 2, ang pasok, L. Gatag pa SP ka na. 5, 4 MH, 3, 2, walang habol sa singka, sa box lang tayo lahat. 1, makase, takusa, up. Sa box lang lahat, pare. Sa box lang muna. Ubusin nyo. Ubusin nyo sa box, pare. Makase, up. O, 3, 2, ang tulak L2, 147, up. L2, patayin nyo L2, makase, up. O, L2, gisugad L2. Sige, sagad L2 ha, pasok na L1 namatay. Bago inubos na sing. Okay, pasok L1. Tapos tayo sa singka. Pasok na L1. Ah, SP na. Abang mid. 3, 2, ang pasok mid. Pasok mid ha. O, emis tayo. Bebe nyo nga ito mga to. 3, 2, 1. Hagdan mo na, makase, up. 147, up. Hagdan mo na. O, tingin sink sa likod, makase. Sa sink naman, up. Sabay kanan, no? 147, up. Patay nyo to. Pasok lang mid na matay, ha. Pasok lang mid na matay. Makase, up. Palagla, pare. Makro, pasok lang mid, ha. Pasok lang mid, ha. O, 3, 2, ang pwede kay MH, 7, 6, kalas na, 5, 4, ikutan nyo na, 2, 1, makase. Up, takusa lang ha, pwede na yan, number 7, up, pwede na yan pare. 157, up. O, meron pa Phoenix. O, labas na, SP na. Di ba naririnig ni Tokyo kung saan ka papasok? Apakil. Ha. Sino nag-OT dun? May Wala. nag-OT dun? Wala. Kasi meron ako sa apakil ha. 3 to ang pasok. 8, OT lang napunta sa 7. taas eh. 6, 5, 4. Emis tayo ha. 3, 2. Pesto na, makase. Up, pwede na yan pare. 47, up. Pwede na yan pare. Pwede yan. Meron sagdan o, naka-PU. Meron sagdan. Tingin sagdan. Okay, pasarin nyo, sing. Sundan nyo, sing. Makase, up. Sundan nyo, sing. Sa L2, 47, up. Okay, tulak nyo. Pasok lang L na matay ha. Pares yung ako pe. Wala city. Pasok L1. MP, verifying. Ito pa, 8, 7, 6, 5. Pasok L1 na, 4. Sa box, emis ulit, 2, 1, makase. Up. 47, up. 57, up. Kain lang na kain pare. Tornado, chain kick. Upper jab. Palaglang pare. Pasok lang L na matay. Base, kakompress ha. 3, Flashing angat na MF tayo ha. ba? Flashing MF. 2,
1, pitik image pare. Bawasan na 3. Phoenix dito ah. Ito, sync, makase, up, hagdan. Nag-SP O, kalas na. na, pagtapos, kalas na. L2 na, L2 na, L2 na, L2 na. Go, 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 go. Wala na yan. Walang tao MF. Sige lang. Go, press nga dito, makaro, baba. Makababantot ka, mababa. Dami Okay, naman MF tayo, ako. sige, habol kayo, habol kayo. Kunin mo ka, outits. Sige. Habol kayo dito, dili. Uy, yakap OT, sa OT lang tayo. 45, 45. Yakap OT, pare. Ito, makase, up. Ito, sumusunod, oh. Sige, isang ano lang, oh, tumutang ina nyo, ha. Palok mid. Reso, ready ha, kanan, tako sa kanan, makase, up, kanan. Filter lang pare, filter lang. Walang iiwan sa OT, yakap sa OT kayo maglaro, sa OT maglaro, sa OT. Sige, yan lang pumus pare, makase, up. 47, up. 50% Maro lang, lang. 50%, 50. Sige lang. 40 ata yan. Reso Sige lang, lang. reso. Ready sa mid, macro, makase, up. 60. Okay, 147, up. Ubus yan par. 157, up. O, SP na, dyan, MP. SP na kami, Tokyo, akatin mo na. Gego boss. Gago, ubus na kami. Apakar, bilis. 3, 2, 1, pasok kar. 52 ata to. Pasok kar. 52. Ilang. Panalo pa rin MP ah. Compress lang. Pero bawas sila doon ah. Macro, 3 to damage. Bababa tayo ha. Macro. 3 to drago. Nga tayo, macro, makase. Up ito, sulubugin nyo. Okay, 147 up. Okay, sulubugin nyo pare. 157 up. Okay. Palagan nyo lang pare. O, labas na pagtapos ha. Okay, harang na yan. Tako sa L2 na, L2, Sige L3. lang. Apang mid. Lalabas na Abang ata mid. to. Apang mid, sige lang. Clear na mid ah. Abang mid. 3, 2, 1, pasok mid. 10 seconds lalabas. Nasa mid yung Phoenix ha. Mag-MH siya. Emis ta. MH na. Macro. 3, 2, 1, drago. Dead. Go. Go. 4 minutes pa. 4 minutes. Bus pa yan, no? OT mo ulit, OT ha. Compress lang dyan sa may, baba. Compress lang. 3, 2, 1. Tara, go. Diretso na, makase. Up. Okay, OT. Tangin na, naglalag. OT. Uy, yakap lang tayo, pre. Dito na tayo maglaro, ha. Ready lang sa kalaban, ha. O, makase. Palapitin nyo lang dito, up. Palapitin nyo lang dito, pare. 147, up. Palapitin nyo lang dito, pare. May takusa kasi. Palapitin nyo lang dito, par. Ilalapit na yan, makase. Up, Tundot lang, pare. First target lang. O, macro lang. Phoenix, Ready ha, dito lang tayo maglaro ha, pre. Filter lang tayo left and right, pare. Para hindi natin may manuti, tsaka mag-flashing sila. Pag nalikuran kasi. 40. MP Reso lang ha. Ayan, nasa kanan na takusa, walang pupush ha, filter lang, makase. Up. 50. Okay, 147, up. Okay. Okay, walang filter ha, filter lang pare. O, sa OT lang maglaro, sa OT lang. 60. Reso lang magmatay, reso lang ha. Manaka Reso lang. 70. Pag nakuha, SP tayo ha, pag nakuha. Sige, ilang oras yan? 80. O, ready sa mid, makase up. Yakap lang OT. O, SP na. 80%. Yan na MP. Apakil. Apakil ha. 27. Apak mid. Apakar. Tangina nyo, i-clash natin ito lahat dito. Patay ito nasa labas ha. So, yung papasok Phoenix, doon tayo ha. Dito lang, pasok mid. Pasok. O, dito tayo lahat, magrambulan tayo dito. 8, 7, 6, 5, 4, 3, pitik image, 2, 1, kalas na, makase. Up. 147, up. Gi palag pare, palag. Oh. SP na, hapak mid. Papunta na po ha, galing mid ha. Ilang percent yan? Apakil. Nalimutan ko oras. Apakil. 3, 2, 1, pasok. Ilang oras yan? Nakalimutan ko. Pero malapit na yan. Siguro Oh, mga 10 seconds. SP, apakil. SP apakil. Ayun na, nakuha na. SP apakil. SP apak mid ha. SP apak mid. SP apakar. Apakar. 3 to ang pasok kar. Dali. Kakatin natin to. 8, 7,
Takusa, nasa L2 na. Sige. 3, 2, 1 MH. Sa 3, 2, ito, makase, macro. Macro. Bababa tayo ha. Bababa tayo pa laser ha. 3, 2, 1, tara go. Go pa laser ha. Ready sa ano ha, Phoenix ha. Flashing MF ah. Okay, ready lang, macro. Macro ko lang dito, file 2, file 2. Macro, macro. Ito, Sige, macro. Arto. Makase up. 147 up. Bababain nyo lang, 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 bababain nyo lang. Sing, papunta Bababain nyo kayo lang, ito ah. bababain nyo lang. Ubos yan pare, bababain nyo lang. Bababain nyo lang, bababain nyo lang. O, labas na, labas na, labas na, labas na, apakel. Labas na, apakel. SP na, SP na, SP na. Ang dami nyo pa sa lobo. SP na, apakel. SP na, huy. SP na, putang ina. SP na, apakel. Nakita pa yung mga makukulit to. SP apak mid. SP apak mid pare. 26 minutes, 3, 26 seconds. 2, 1, pasok. Dali, basag-basag na yan. 8, Okay. 20 seconds. 17, verifying. MH. Takusa. MH ito. Makakro, makasi up. Patay nyo, patay nyo, patay nyo. Saglit lang sa atin to pare. Dead, Saglit lang sa atin to. dead takusa. Pareso ako pa, pareso ako pa. Agda lang muna. Pareso ako, pareso ako. Sa atin na. O, 3, 2, 1, push na. Baba, 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 baba. Baba, baba. Sila na kaya, At yung MF ha. Wala na, wala na. Iangat nyo na, angat nyo na. Basahin nyo sa taas pare. Patay ako eh. Sing, Pwede ha, pag flashing ha, Phoenix focus ha. Pag MP na tira, huwag nyo tirahin. Ano, okay? Okay na ba? Wala na, boss na, Bogs. O, labas nga kayo lahat. SP nga muna kayo. Apak mid na matay. Ayun na. SP daw, SP. Apak mid na matay, apak mid. SP, apak mid na matay ha. O, pasok kayo mid. Hinga. Nga, matagal pa. Hinga. Yeah, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Ito ha, 8, 7, 6, pitik nga image, 5, 4, 3, 2, 1, makase. Up, takusa, pwede na yan ha, 147. Up, takusa, pwede na, 157, up. O, sing, sa kanan, ay, sa hagdan, sa hagdan ha, pwede na yan, makase, up. Ito, 5, 7, up. Ito, 5. Ito, 5 pare, oh, nasa lower ano, sa kanan, facing MB pare. Yun, Sa portal nakabi. side na pare. Nice one pare. Pasok lang mid na matay ha. Ayan Phoenix, makasi up, gi, sulubong. 7 up. Sulubong. Gi, palag lang sa taas, walang baba. Nabubuntot na ng MP yan. O, labas na. Labas na apakar. Labas apakar. Apakar. 3, Pante ko ko. 2, 1, pasok. Hindi, 8, Saan kayo, 7, Kal? Takusa RRR. Angat nga tayo, MF. Sing ka. 5, 4, 3, 2, 1 MH. Sige, go Arto. Iwan nyo lang BA yan, pre. Babalik tayo ha. 3, 2, 1, trabalik. Makase. Up. Putang ina nyo. Yagdan. 7 up. Wasak. Kaya XI. Angat na, MF. Angat na. Patay nyo, Angat na. Iwan nyo na yan. Angat na. Pareso nga ako, pre. Angat. Sige, angat na. Patay nyo, Angat na kayo. Hayaan nyo na yung buntot, pre. Angat nyo na. Thank you. Ayan ba takusa? Patayin nyo ha, pag napatay, SP card kayo. Wala. Ote lang nandito. O, patay nyo na. Tapos ikot kayo pa L3. Tapos gunta kayo L1. Ay, wag pala. Pamid kayo. Balik kayo mid ha. Pamid kayo. Okay, go kayo mid. Eh, wala na MH. O, image muna kayo pare. Mag-compress muna kayo dyan. Compress Compress muna. Oh, bitaw na MH. O, balik kayo dito mid. O, Tokyo, wag ka mag-mid ha. Nasa mid kami. Oh, lakad na. Bilis. Pa-laser nga tayo sa lubong laser. Okay, angat na dito. May image na pala. Angat na kayo dito, bilis. Bilisan nyo. Bilis, compress. Full art kita. Tingin makro. O, 3, 2, Ay, flat 1. yun. Pitik image. Ay, Pitik low, image pare. Pitik image. 3, 2, 1, trago. Angat, makro. Maro. Nag-OT ba yan? Wala. Wala. O, compress lang dito. 3, 2, ito. Makasi up ito, 5. O, 3, 2, angat MF. Boy, wag na yan, pre. Phoenix Macro, tingin 47. Tingin mo na sa macro. Ready tayo. Tingin sa macro. 3, 2, 1, trap. Push. Macro, makasi up. 7 up. Push na, pare. Huwag yung makakot, pare. Nakancel lahat yan, pare. O, basak sa atin yan, o. Gago, wasak yan. Reso, patay OT. Patay nyo OT. Nag-OT. Patay nyo. 32. Patay nyo. SP na. Otis, dyan ka lang, ha. Huwag mo naman pinitin. MP naka-OT. 32. Ay, may naka-OT, Phoenix. Sige lang. Ubos yan. May Apakal. Apakal. Pasok. Okay na pa.
Nandito lang ako ah. Manipis na lang to kamo, Sila, box. sila. 3 party na lang. Wala nang ano yan, Tokyo, basag na yan. Think likod, lilugaran tayo. Sige lang. Yun na, inubos na nila. Image nga. O, kalas kayo dyan. Bayin nyo yan, mga Archer. Patay Five. na nila. 4. Sig muna sa baba. 2, 1. Makasi up. Putang ina nyo. 7 up. Gi. Palag pare. Sa baba. O, 3, 2, 1, balik, angat. 3, 2, 1, angat. Makasi up. Angat. 7 up. Pasagin nyo. Gi, tulong na yan sila lahat, pare. Ubusin nyo. Angat. Sige, angat. Pasok kayo Polarity namatay, sila ha. dito ah. Polarity sila. Pasok kayo namatay, ha. Sino yan? MP? MP. Oh, pasok L. Andiyan nyo lang L. Andiyan lang L, pare. Andiyan lang L, ubos na yun, oh. Sa box na kayo lahat. Huwag nyo na habulin yan. Oh, 5, 4, wait lang. Image nga. 6, 5, 4, 3, Wala 2, 1, image. Makasi, ha. Pwede na yan, pare. 7 up. 7 up. Bitaw, madam, bitaw. Okay, palag lang. Think pa. Ito ba sing? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, makasi. Sa L2, go, L2, makasi up. Putang ina nyo, 7 up. Pareso Okay, kaya ako habulin dito, box, no? Habulin nyo. Balik L1 pagtapos. Balik na. Pasok lang L namatay. Hindi ako image. Patay ako dito ah. Sige lang. Nila ako reso. SP nga kayo. Apak mid. SP apak mid, pare. Ba't natakbo yung iba? SP, bilis. 5, 4, 3, 2, pasok. Ito, low plat ng Phoenix ah. Bilis, lang. Basta 8, sila. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ayun na, classic na 1, MF. image. Makasi, pwede na, pare. 7 up. 157 up. Tangin na, ang sasarap na ito mga to. Parang, ito, Saldan, sync. Makasi, up. 147 up, 5. 57 up. MP doon ah, box siya. Sync pare, cancelin nyo. Phoenix, Pare, Nanalo sync. Phoenix. Makasi, up. Pasok lang mid, ha. Nanalo Phoenix, nagre-result. Sila, pasok lang mid. Pasok mid, bilis. Ako, OT, ape ah. Silang. Nakalimutan ko oras eh. Alam mo tayo di oras. Pasok ka, compress. 8, 7. Image na. Image na, pare. Just. Takbo na. Yes, Putang putik ina. mo. Takbo. Tokyo, ako muna. Sige lang, ako muna. Nasa mid na ako, ha. Compress lang, ha. 3, 2, 1, OT tayo, ha. 3, 2, 1, go, OT. Walang tao sa OT. Makasi, up. OT. 7 na ba? Wala na, ubos na. SP na. Yes, Sige, SP na. Sagad mo na. SP na. Okay lang, ha. Asan Phoenix? Sabay tayo Phoenix, ha. Apang mid. MF pa yun, Apang marami pa siya dun eh. Apang mid. Wala na Bilis, Phoenix bilis. sa MF. Wala na Phoenix sa MF. Nag-R Phoenix. 7, 6, 5, 4. Dito lang muna, 2, 1. Image, makase. Sa sync, up. 7 up. Sa sync pare. Ikikikuy Sync pare, pasok lang namatay, ha. Gi, ubos lang. Pasok lang namatay, ha. Gi, pasok lang. Anli, pasok lang. Ubusin nyo, ha. Sarto na yan. Party ko, kikikita. Dali, tatakbo na tayo MF, ha. Bilis. Compress. 3, 2, 1. Pitik image isa. 3, 2, 1. Tara, go. Mid. Baba. Pa L2. Phoenix 50. So, image ko lang. Sige lang. Compress. Ano lang yan, OT lang yan. OT lang. Go. Pero classic na sila. Dito, makasi. Up. Walang angat, ha. Dito lang sa likod. Sa likod lang. Walang angat. So, harap likod, ching. Makasi. Up. Talo MP dito. Huwag Talo MP ah. Naka-OT ah. Huwag na overextend. 15 na, Talo MP 15. dito. Oh, 3, 2, 1. Angat. MF. Go. Makasi. Walang image yung ano. Up. 147. Up, gi. Basagin nyo. 147. Basagin nyo, par. Angat. Basagin nyo. SP na. Basag na tayo, MF, pare, ha. Makakuha. Matagal pa. 15 seconds. Iabot yan. Pasok ko. Abot ata. 15 na, Apakar. 15 yan. Gi, basag na yan, pare. Ha. 7 seconds. Dead. Apakar. Dead. Pasokar. Sumabay ako sa inyo, Bogs ah. Silang 7, 6, 5, 4,
3. Emis tayo, bababa tayo ha. Emis na, baba. Iwan yan, iwan na yan. Saan Mara. dito ni madam? Makro. Iwan nyo na yan. Makro. Think ka, umabala. Oti, black mo, Oti, black mo, Oh, sige. Black ako, Tokyo ha. Bablock ko yan ha. Warap likod. Makro. Ito sa likod, makasi, up, sync. 48. Sync. Oh, wala, ubos na yan. Makro lang. Ready lang sa likod ha. O dito nga, dyan kayo sa kanan, Tokyo, dyan kayo ha. Dito kami. Dyan kayo ha. Dito kami ha. Dito, makro. Ito, makasi, filter dito pare. Filter ha. Makasi, filter. 1/7. Up, dito lang ha. Dito lang, wala baba. Ay, Walang mid, baba. magkakalimit ako. Galing mid. 3, 2, 1, push. Kami muna. Wag. Kalas dyan. Kalas muna. 3, 2, 1, tulak na. Dip nyo, pare ha. Dip nyo, yakap. Cancel lang. Makasi up, pasing. 1/7 up. Cancel lang. Wala natin. Siling ko to, Bog, sa akin, siling ko. Oh, move. Ay, namatay. Ay, hindi. Hindi, moving. Moving pala. Okay, sorry. Apakil. Minya. Apakil. Ito nga. Apakil, kakain tayo muna. Inom muna kayo tubig par, baka mabulunan kayo. Apakil. Turito, palok. Naka-OT sila. Pero, 8. Sila kaya mo. 7. 6. MH. 5. Babalik yan ha. Abang lang tayo dito. Walang habol. Babalik yan. Antayin nyo. Papakain sa atin yan. O, ayun na. Makasi. Pesto. Up. 7 up. Ayun o. Pesto. Tulak nyo na. Saan kayo? Tulak nyo na. Lele. Tulak nyo na, pare. Gago. Tulak nyo na. Pasok lang L na matay. Pasok lang L. Gago. Inubos kayo. Pasok lang L, pare. Pasok lang L. Bilangan nyo ng sarili nyo. Makasi. Up. 7 up. Huwag kayo makampante, pre, ha? Pasok lang. Pasok lang. Ano yan lang, pare? Banatan lang. Banat lang, pare. O, L2 sync, makasi. Up. 7 up. classic sila. Baka nila. Sync, pare. Tulak nyo, makasi up. O, spin na. RG tayo. Spin na. Apak mid. SP apak mid. Takusan na sa L na. Mga tanga yan. Apak mid Pumasok ha. na Phoenix, ha? Mid. Nasa mid? O sige, apak mid ha. 3, 2, 1, pasok. Ito, 8, Bitaw, Jazz. 7. O, dito kayo, 6. Dito kayo, umat kayo. 5, nice 1, 4, 3, 2. O, di umangat. O, labas tayo. Tangina nyo, pinapabantayan nyo kami sa ano. Dito tayo, mag-aaway tayo lahat. Apakar. Please. Dito, ubro yan, pare. 3, 2, Nandito pa rin. 1, pasok. Pinapasundan nyo kami. Di susundan ko kayo. Mga tarantado kayo ha. 8, 7, 6, Tako sa 5, 44. 4. Buntot lang ha. 3. Makasi up. Babalik yan pare. Babalik yan. Antayin nyo lang sa box. Yan ha. Makasi up. Yan ha. 1/7 up. Antayin nyo lang. 1/7 up. Gago, pistuhan nyo kasi. O, labas na. Apakil. Apakil pare. Apakil. Dali. Bawas na yan. Apakil. Arto na yan. Phoenix. Apakil. 3, 2, 1. Pasok L. Please. 8, 7, 6, 5, Ay, putang ina na ano. 3, 2, 1. Pitik AMH. 5, 4, 3, 2, 1. Makasi. Up. 1/7 up. Pasok lang L na matay ha. Pasok lang L. Ready sync ha. Papunta na sync pare. Ito sa L2. Push nga L2. 3, 2, 1, go L2. Makasi. Up. 1/7 up. Putang ina nyo. Makukulit kayo masyado. Sinasabing din na kayo. Bre, balik na L1. Pasok L1 na matay. Tokyo, angatin namin ha. Pasok ka na. 3, 2, 1. Hoy, compress, macro, MH. Iwan natin to ha. 3, 2, 1, trago. Angat tayo pa. 3, 2, 1, trago. Go. Gago. Nakasi up. Meron. Yung mga naiwan, takusan nyo na lang. Wala. L3 kami galing Tokyo. Akitin ko na. Bawasan ko na to ha. Compress. 3, 2, macro ha. 1, trago. Angat. Makasi. Up.
Gago, gulat to. 147 up. Tulak nyo. Espina. Apakar. Nandun na rin tao sa L3. Apakar. 3, 2, 1, pasok. Okay, just. Bitaw mo lang. Gago, top 4 pala ako, par. What a nice. Macro. Tao sa 49. 2, What? 1. Pitik image. 3, 2, 1. Drago. Napawak na nice pa si Bossing. Dead. Go. Scouted ah. R3 ha, sagad R3 ha. Pakapal tayo R3 ha. 5 seconds tayo ha. Sige lang, ayaw mo yung likod par. Huwag yun naintindihan yan. O, 5, 4, 3, 2, 1, go. Makase. Up. Harap likod. Pagtapos, harap likod. Uy, patay na pa yan. Harap likod. Tao sa likod. Harap lang likod ha. Dito lang tayo. Angat lang dito pare. Mahaba tao sa Angat lang dito. Abang lang tayo dito pare. O, ready ha. Pangatin nyo lang ha. Makase. Up. Ayan na. Okay, pangatin nyo lang. Huwag nyo babayin pare. Pare, huwag nyo babayin. Babayin nyo na nga. Putang ina nyo. Ang gigigil nyo pare. Sync mid. Sige, babayin nyo na. Sync Okay, mid R3 lang ha. Walang magre-revive ha. Andoy na dyan. Walang magre-revive ha. R3 lang ha. Already sync sagdan. Makase. Up. O, wag na. Compress lang muna. Yung mastermind no. Compress lang muna. MP na Uy, sa labas papa-image ako. 3-1 pitik image. Wala pala. FS 3-1 go angat. Makase. Up. Tao sa 44. Okay, balik lang. O, OT, 147 up. O, SP na pagtapos ha. SP na. Na RJ na MP ah. Silang, Wala. apakar. RMP. Apang mid. Tako sa L. Pumasok na. Apang mid. 3 ito pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pitik image ha. 3, Tako sa 2, 14. Macro. Pile 1 tayo ha. 1 talaga. Yung sync sabulin nyo. Makase. Up. Naglalakad. Mga tanga. 47 up. Sige, batay nyo. Makase up. Sige, bawasan yung Phoenix after dyan ha. O, compress kayo dun sa may low flat. Angat na. Diretso lang ha. Diretso lang. Compress mo na. 3. Compress mo na. 2, 1. Bawasan nyo na Phoenix pare. Makase up. Sige, angat nyo. Ako sa likod niya. Angat nyo. Angat nyo pare. Ba't kasi nainuunan yung sync eh? Pinatay ni Kosa. Huwag na sundin yung sync pare. Ano sinabi ko? Makinig kayo sa command. Kulit niya. Ito na, harap. Apakil. Pagtapos ha. Apakil ha. Nice. Buso sila. Pa to. Apakil. Makinig kayo sa akin par. Huwag nyo nang bully yung sync. Mang didili lang tayo dyan eh. SP tayo ha. Tumari, pumasok tayo ha. 3, 2, 1, SP. O, apakar. O, pumasok ng mga tanga, apakar. Tao sa Apakar. 3, 2, 1, pasok. Tangina, di naman kayo nag-ASP. Sabi kong ASP. Tao sa ASP kayo, 21. par. Di kayo nakikinig, par. Image tayo ha. Basagin na natin to saglit. Okay. 5, 4, kalat na. 2, 1, makase. Up. Pwede nga pare. 47 up. Sabay tornado, pagtapos ng skill. Huwag tumayo, huwag maglakad-lakad. Parang nasa mall. Huwag yung parang ganun, par. Umiskill kayo, bumitaw kayo ng bumitaw, pare. O, sync. L2, R2, push na. 47 up. Tao sa Makase 21. up. Sige, R2. Kosa lang nandito ah. R2 pare. Sige, R2, tulak nyo. Ubusin nyo. Makasi up. 47 up. O, balik R1 pagtapos. Ubus na. Compress ha. Compress muna kalahati. Par. Ayos tayo dito sa macro. Uy, balik. May R1 sa takusa. May takusa sa R1 pare. 3, 2, 22 ata. 1, push. Makasi. Up. Pwede na pare. 47 up. Pwede na. 47 up. Pwede na pare. Pwede na. Ubusin nyo. Pasok lang R1 ha. Pasok lang R1 na matay ha. Okay na yan. Tantay nyo. Apakil. May OT ka, may CT ka, OT. Apakil ha, 3 ito ang pasok. Image tayo ha, 8, 7, 6. Dito kayo maglaban, dito sa macro, 4, 3. Dito kayo ha, 1. Pwede kayo mabot ng 6 dyan, makase. Up, pwede na yan. Dito lang ha. Antayin nyo dito lang ha. Babayin nyo lang dito pare. Dito lang ha. Sa box lang. O, 3, 2, tulak L2, makase. Up. 7, up. 7, up. Ito lang. O, balik L1. Pasok L1 na matay, pare. Bilis. Angat na tayo. Bilis. 8, 7. Isa pa, 6, 5, 4, 3, 2, makase. Up. Sige, ubusin na natin to. Di na makaporma to. O, 3, 2, 1, angat. Iwan nyo na. Ay, balik. Namatay, balik. Makasi up.
OT mo na, ano. Missing pa. Pasok na L1 na matay, ha. O, sync L2, makase. Up. MP main niya 05. O, SP na, bilis. SP na, bilis. SP, bilis. 05. Apakar. 3, 2 ang pasok. Image tayo, ha. 8, 7, 6, 5, Flashing siguro yun. 3, 2, 1. Pitik image. 3, 2, 1, trago. Bilis. Go. Ang inalas plus buffs ang BL. R3 tayo, ha. 30 seconds pa dito ah. 3, 2, 1, trago. Go. Ulit natin, nag-SP. Please, go. OT. Gago, wag niya pa rin ba? Oy, walang habol, ha. Dito lang, yakap lang, ha. Yakap lang, pare, ha. Walang luluwag dito kasi may sync, pare. Dito lang tayo maglaro. Kaya naman natin, kaliwa, makasi up. O, patayin nyo to. O, dito lang, walang overextend, dito lang maglaro. OT lang. 30%, 30. OT lang. Kunin ko na to, ha, pare. Oo, kunin. Makuha na tako siya to. 30 seconds na lang. Kunin mo na. Dito lang, ha. Bog, slow image mo. Uy, baka sabi kay Wenzel, wag mag-ano agad, marereso ka naman siya. Dami ko pumitik, madam. Dapat pwede mo sa'yo. 50. Already, kanan, makasi, ha? Tako siya. Uy, wala mag-overextend, filter lang dyan, sabi mo nga, filter lang. Yakap OT. Gini, papushin nyo lang, pare, papushin nyo lang. 80. Papushin nyo lang, pare, yakap na sa OT, pare, Si Don't Be, andyan o, si Don't Be, na-APU, si Don't Be. O, yan na, makro. 90. Ready lang. Ready lang, makase. Filter lang, ha? Yakap lang, makase. Yakap lang, up. Makuha na. Yakap lang, nice one. Nice one dito. Reso pre. Reso kayo. Ako na mag-image just. Sige ko na. Kubro sa 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, image. Pa L3 tayo. Makakaro. Naglag na naman, no? Makakaro. Ibig na kayo, pare. Gago, hindi ako nadadami ng Gago, bakit di ka nadadamay? Go. Apakael, boss din. Apakael na matay, ha? Kapres lang muna. Wala mauna, pare. 3, 2, 1, trago. Go. Makase. Ito, up. Kita ba yan? Bigla na naman kayo. Ibusin nyo. Ako sa 44. Ubusin nyo, pare. Pasok lang L na matay. Ito, sync, ha. Walang tatakbo ng L2, ha. Sabay-sabay tayo tatakbo. 3, 2, 1, push L2. Makasi up. 4, 7, up. Palagan nyo. Ubusin nyo. Habulin nyo, pare. Habulin nyo. Oh, balik na pagtapos. Balik na. SP na. 44 SP na agad. Bilis. Pag sinabi ko, SP na. Takusa lang na to na yung ano. Ginawa na. Hayaan nyo sila. Apakael, 3, 2, 1, pasok. O, patay natin to, ha. 8, 7, 6, 5. Score kayo. 4, 3, 2, 1. Makase. Tulak nyo. Up. Tatakbo yan. Bawasan nyo. 1 per 7 up. Meron pa sync. Sa sync naman. Makase up. 4, 7 up. O, labas na. Apak mid. Kaya bilhin lang ako city ah. Apak mid, ha. Phoenix R. Apak mid. 3 to ang pasok. Power 1 tayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4. Ito 8, 7. Image na, 6, 5, 4. Ilugutan nyo na, makase. Up, tingin macro. 4, 7, up. O, sync, meron sa hagdan sync, ha. Sa left side, ha. Facing MF, ha. O, tingin, sync. Makase, up sa macro. 4, 7, up. Ito, nakakadami yung mga yan. Ubusin nyo muna yan. Ubusin nyo. Sige, ubusin nyo, pare. O, labas tayo. Labas na. RG tayo. Labas na. Apakael. Matay pa ako. Pre, pag sinabi kong SP, mag-SP kayo, ha. Para kunwari pumasok tayo, ha. O, Pwede tayo 3, magpalit siya. 2, 1, SP. Apakar, pare. Di na naman kayo nag-SP dyan, ha. Apakar. 3, 2, ang pasok, ha. Just Okay, wala. labas. SP kayo, Tokyo. Sige, pasok lang. Tokyo da. Ha? Pasok. Pasok ka, Roy. SP sila, hindi ko yung pinapa-SP. Meron sa gitna, ha. Ready sa hagdan, makase. Up. 4, 7, up. Hagdan. Babayin nyo na. Punch to. Pasok lang L na matay, ha.
Harap ng tornado doon. Oh, angat na pagtapos, angat na. Oh, sing, sa L2, push nyo na, makasi up. Push. Sorry. Tangin na, kahit dalawang ano ba yan, may ba? Balik na kayo agad, pag ubos na, pasok na Arwan. May nag-iiw sa tabi nyo, yung Virgo. Oh, ito, 8, 7, 6, 5, PMH ako, 4, 3, 2, makase. Up sa box, pasukan nyo na. Pasukan nyo na. Ito pa sing ka, 8, 7, 6, 5, sundan nyo na sing, par 2, 4, 3, 2, makase, up. Putang ina nyo, sarap. Makase, up. Palagan nyo lang pare sa R2, itulak nyo sa R2 pare. Naglalag, putik. Putang ina, itulak nyo na, kahit naglag, paypayan nyo PC nyo. Ayos na. Hindi kahit simpukin lang yan eh. Server eh. Paypayan ng server. Apakil. Sorry. Apakil. Papa-SP ako ha. Apakil ha. Papa-SP ako. Mag-SP kayo ha. 3, 2, 1, pasok. Pasok ko SP. Tang ina to ni Bob Eh, talaga. pasok. Napa-SP kami ah. 6, 5, 4, 3, makase. Pwede na pare. 4, 7, up. Una tayo dyan pare. Nakapili yung mga yan. Busin nyo. O, SP na tapos. SP na, bilis. SP na, apakar. SP na, apakar, bilis. SP Dito sa apakar. gitna. Ano ito parang Phoenix ha? SP apakar. Uy, lang. SP daw. Ang dami pa. Si Lay, si SP na, Elepanda, si Orgi. SP na apakar. 3, 2, ang pasok. Dali. Ang tayo, MF. 8, 7, 6, Wagala 5, pa 4, 3, 2, pitik image, macro, makasi. Wait lang, babasagin ko itong takausa. Sige, pasok lang Arwan na, anlihan natin to ha. Ako, image. Sige, palag lang pare, sa box pare. Sa box, pasok lang, sync naman, hagdan, makasi up. 7 up. Sige, sa hagdan, push nyo. Pasok lang R na matay ha, pasok lang R. Dali, papangat na ako ha. Pasok, bilis. Pasok. Dito ako na madami, para hindi madoble. Pasok ka. 3, 2, Dito mo na, 1. Pitik image pare. Paripit ako just, BA. 3, 2, 1. Dragon. Arto na ako pre ha. Di pa nga nadamay. Asan kayo, Tokyo? Tokyo, asan kayo? Likod nyo. Oh, macro, pamid tayo ha. 3, macro. 2, 1, tara, go. Mid. Baba. Ito, macro, makasi up. Putang ina nyo. Gibatan nyo to. 4, 7 up. Ako sa MF na. Oh, harap likod. Macro. Tako sa Makasi up galing to, tako sa. Filter. Filter lang. Dito lang. Otits ko rin mga otits. Angat MF pa. Angat, yakap. Next nga, Jazz. Meron ka. Yakap pare. F12 lang. Preso nyo mga MH, mga FS doon ha. Preso nyo mga namatay doon pare. 30. Hindi lang, reso nyo mga namatay doon ha. Compress nga, papa-image ako. Compress, dali. Reso nyo mga namatay doon ba? MH ta. 40. Dito lang, yakap lang dito pre. Dito sa macro ko. Dito kayo maka pare. Ano oras yan, Otits? 50 na. Ayan na, sync ka. Ito, ready ha. Dito, yakap lang pare. Isa makasi up, na. Walang gagawin yan, gago. Walang gagawin yan, promise. Yakap lang kayo. 60. Yakap lang kayo. Tako Sige, sa kasi galing. makasi up. Oh, ready ako sa 80 na. makasi up. 80% na pare ha. SP ka na. Kaya ito takusa. Yakap lang, makasi up. 90. Ubos yan. Yakap oti. Lubog. Makuha na. Makuha Tokyo. Pagtapos na yan, SP na tayo. SP na. Apakar. SP apak mid. Phoenix mid. SP apak mid. Sige lang. Apak mid 3, 2, Nag-image na to pasok. Sige lang. 8. Image na agad. Dumunod na lang natin para magkagulo-gulo. 3, 2, 1. Tara, go. Baba. Makase. Up. Bundot lang pare. 4, 7. Up. Gi, magkakabundutan na par. Angat lang ha. Wag, kalas, pakaliwa. Pile to. Harap likod. 3, 2, harap likod. Makase. Up. 4, 7. Up. Game. Harap likod. 7. Up. SP na. Apakar. SP apakar.
Bilis, bilis. 3, 2, 1, pasok Ar. Hindi pa nagbe-verify yung niya. Pasok Ar, Wala, wala yun, pa, babalik wala na pa, sila. wala pa. Hindi na tayo nasundan, no? Pasok Ar, 3, 2, 1, pwede ka image pare. 3, 2, 1, ato. Angat. Think na lang to ah. Ninya, Sige lang. 52. Okay, galaw pa. Madami mabubuntot. Okay, R3 tayo. Ito, makasi apatin nyo, Oti. Makro ko lang, ha. Makro ko lang, dito lang, sagdan pare, sagdan ko lang, dito. Okay, patay mo, bigit ah. Ito, likod, makasi, up. Okay, patay nyo, number 7, up. Nice, bullet. Ito namatay, wag na overextend, dito, 2 piraso na yan. Sumakot kayo lahat, pati ka party, para nang sama kayo sa image. Papa-image ako, ha. 3. Dito lang, ha. 2, 1, pwede ka image. Sila, Makro, angat dito. Flashing MP tako sa M. Ikot dito. Dito, makro. 52 Tutok, makasi, up. Oti, 1 for 7, up. Oti. 05, Oti. 7, Oti, pare. Ay na, Hindi. hindi ko sa... Sige, palag, yakap lang. Yakap lang pare. O, Natin yung 3, 2, 1, L1, L3, makasi, up. Food 3 pare, 1 for 7, up. Banat pare. O, SP na pare. Ayun na, Phoenix. Sige, yan nyo lang, SP na. SP apakar. Grabe si Bulik, tsaka si Ben 66, oh. Si IX na yun pare. 39 Phoenix. Apakar. 3, 2, 1, pasokar. 8, 7, 6. Yes. Bumalik ka, pare. 5, 4, 3. Meron dyan na, Ginger Borer, 2, 1. Cancelin ko to, ha. Patayin nyo to, kakancelin ko. Ayan, oh. Huwag mo makro. Uy, anong kala mo sa amin, bata? O, 3, 2, 1, R2. Go, image na. Tangina na ito, ginagawa tayong bata, par. Payo kayo nun. R2 lang, ha, pakapala. Pakapal, R2. Mahaba box. Arto daw. R2, oo nga, nagpapakapal nga, eh. 3. Yung APU, si Kay, pansinin nyo nga sa likod. Oh, at sa likod, oh, yung kayo. Oh, gago ka. Yung gagawin din tayong bata dyan, eh. 3, 2, 1, Ano mo, R2. 1 million account. R3. Ito, sing sa likod, makasi, up. Putang ina nyo, harap. Chris Victor. Chris Victor, balik R2. Reso namatay, R2 lang. May nasako pa ata ng Phoenix. 3, 2, 1, trago, angat. Mga 10 seconds na lang. Ito, 3, bawasan nyo lang. Ay, nag-move, dito lang. Ready dito. Image siya. Image dito, ha. Si Virgo scouted kayo ah. Ilang, dito lang, pare. Flashing yan mid 3, 2, 1, push na. Makasi, up. 1 for 7, up. Tako sa 20. Tako sa Seven, R3. up. Tako sa R3. Oh. Harap likod. 3, 2, harap likod. Makasi, up. 1 for 7, up. Mga chuplet so par. Naglalakad. Labas na. Ayun, check na yan. Maglalaban sila. SP na. Papaka-RG tayo para maka-RG tayo. Apakil. First daw, papalay. Apakar. Phoenix pumasok ng R. Apakar. Sige lang, apakar. Tako sa 06. Apakar, 3, 2, 1, pasok Ar. Dali, para magmamadali to. Ayun na, magmamadali ka. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Image na, 2, 1, tara, go. Habol. Makasi. Up. Pasing ka kaya. Nice one. 1 for 7. Pamida. Habol. Ito, sing. Sing naman. Tang ina nyo, akala nyo atasan namin ka. Wag. R3. Tuloy nyo R3. Tuloy R3. Push mo R3, ha. Compress mo na. 3, 2, 1. Kami muna, Tokyo. 1, Phoenix. Kami muna. Angat. Go. Wait. Gitna. Mag-out Wait. yan. Oti. Oti. Nice. Nice dead one. na. SP na. Apakar. Nice SP one, apakar. guys. Nice one. SP apakar. SP, bilis. SP na. Nasa labas pa rin Phoenix ah. Apak mid. Di na alam gagawin ng Phoenix. So, wala, sundan mo yung MP, gago. Babasagin kayo dyan. Apak mid. Tako sa verifying 02. 7. Sige, tatakbo to. 6. Pagditip ng OT to, 4, 3. Tatakbo yan, pare. Diba? Sinasabi ko sa'yo, tatakbo yan. Papalag. Image na. Makasi. Up. 1 for 7. Up. Hindi palag, pare. Wala. Chuplets to mga to, pare. Promise. Chuplets to, pare. Chuplets to. Wala. Walang gagawin to, pare. Walang gagawin to. O, compress ha. Bababa tayo. 3, 2, 1. Go, MF. Abot pa yung image, pare. 02. Sige lang. 25 seconds. Compress lang dyan na. Walang KRB, tao. compress na. Wag kang mauna dyan, pare. Walang tao sa MF. 2, 1 trago, angat na. Makasi. Up. Iangatin nyo na.
Tito Mac to, di ka nagsasalita. ah. Okay, dyan mo na, MF mo na, MF mo na. MF mo na, MF mo na. Huwag niyo kunin, MF. Uy, huwag niyo patayin yan. Uy, sino yan? IC, huwag mo patayin. Sino ba? Ikaw, Ah, tuloy. Ikaw, bitaw mo lang. Ako mag-image siya, Ilo. Ako mag-image siya, no? Just, Compress tayo, ah. Oh, Image macro tayo. dito. Image tayo, pare, dito. ito na tako sa mid, ah. Ito sa mid, sa harap sa likod. Makase, up. Mahaba, sobrang haba, Hindi, pre. mababa, pare. Wala mababa, may sing pa sunod, ah. Main wave, ah. Pangat nyo na yung sing, pangat nyo yan, Makase. Angat lang. Angat lang. Think pa. 3, 2, 1, baba, Makase, up. Sulubungin nyo. Putang ina nyo, tumakbo kayo, 147 up. Pareso up, eh. 157 Wala, up. patay ako. Okay, guys. Sige, patayin nyo, habulin nyo. Balik na MF, preso na matay. Dito nga lang sa may low plot, sa macro. So, bumaba kayo dyan, huwag kayo sa computer. Bumaba kayo sa hagdan, wag sa computer. Makasya, pero pa dito ang archer, oh. MP na sa labas, ah. Phoenix sa mid. Ilang macro ko lang. Uy, huwag nyo habulin yan, pare. Sige, Baba kayo dali, dito. sige makro para may Uy. makro. Nandito na kayo para makapag-image na tayo, pare. Ayan. Think na sa Baba labas, daw, pare na. kalampasan. Disputed, baba. Macro, di, bilis. Pareso muna namatay. Pareso muna. 3, 2, 1, image tayo, pare, ah. Tako sa mga galing ara. Just, ay, pareso nga si Josh, pare. Pareso nga ito, si Josh. Pareso nga ito. Wait lang. Yung J-Lo, pare. Uy, ang daming ano, ang dami na sa baba. Ito, Makase, up. Ito pa, oh. 4-7, up. Oh, walang habol. Dito lang. Namatay ako. Bitaw siya na image. O, Makase. Dami. Ready lang. Ready lang dito, pare. O, angat nga, MF. Angat, computer. O, ready takusa. Filter lang dyan. Makase, up. Pwede na yan, pare. Sige, filter lang, takusa. 4-7, up. Tangina nyo. Takusa. O, sing kita man sa hagdan, sa mid. Makase, up. 4-7, up. 157, up. Eh, pare. O, SP na. Basag na tayo, SP na. SP na, apakil. Dali. Di pa mag-RG yan. SP na. 4 minutes. Dili pa Phoenix makaligabar tayo. 56. Iyo, wala yan. Apakila, 3, 2, 1, pasok. Dali. Naglalakad dyan lang yung takusa. 56. Tako sa nasa atin. Dili lang. O, image tayo, ha. 3, 5, 4, 3. Ubusin muna natin to, ha. 2, 1, Makase. Takusa muna, up. 4-7, up. Takusa muna, pare. Takusa muna. Ito, 3, 2, 1, tulak R2, L2, Makase. Si Up. Virgo, patayin nyo to. 7 up. Okay. O 3, 2, 1, angat na L2, patay nyo OT, dali. Angat na. Angat na, pare. Angat na. Patay nyo na OT, ha. Ay, nakuha. Angat na. Ano oras yan, pe? Nakalimutan ko. 56. O, patay nyo, ha. Ran Pinas mukbang. Patay nyo OT, ha. Patay nyo lang pag namatay, SP na kayo. SP na, guys, SP na. Uy, wag SP na, yan. pakil, ha. Oh, ang dami pa na sa lobo. SP na, pakil, bilis. Dami Para pa makaparty din. na tayo. Okay, mention mo nga, pe. Wait lang, wala na nag-SP na. Yung mga takal na lang ito. 3, 2, 1, pasok, El. Phoenix 50. 7, Full 6, way bata Phoenix doon. 5, 4, Ano, bus kayo 3, na. 2, 1, PT Gaming. Clashing MF yan. 3, 2, 1, L2. Babayin nyo nga to nasa baba. Ito nag-PPU. Babayin nyo nga to. Ito, nasa L1 lang, gago. Nasa L1 lang, pare. Ala, di nyo nakikita. Pareso ka, pe. Pasok L1 namatay. Di nyo nakita yung pare. Ninilig ko lang kayo. Pasok ka. Nakancel Para yan. lang, ha. Nakacancel. Compress. Pasikan na image nga. 3, Ah. 2, 1. Tara, go. Image pa. Ka. O, kayan. Wala, sa amin, MF, eh. Ito ka to. Dabi pa, be, dabi. Okay, baba. Cut nyo L2. Cut nyo R2. Okay, cut nyo R2. Go R2. Ito, OT, oh. Makasya. Putang ina, wala kayong OT. Patay nyo. 7 up. Slow nyo. Okay, oh, dito lang. Bantay OT. Dito lang. Walang OT, Phoenix, ha. Pinatay ko, ha. Takpan natin. Nagara Ito, na rigid nag-SP. likod. Oh, dito lang, macro lang. Arte. R3. Clashing. Compress lang, wala. Compress lang, dito lang. Puta, di ko naman pinakit, pare. Chill nyo lang. Ito likod, sing, makase, up. Tangina nyo, kitang-kita ko kayo. Nasa R2 pa lang kayo. Macro lang. Compress na, uy. RT lang. Putang ina, huwag na kayo manggigil dyan. Ubos na yan, oh. Patay na, papatay nyo pa ulit. Compress. Tikit, pre. Mag-scout ako. Tako sa 19. Teka lang. Dito lang, hayaan nyo. Kakainin na MP yan.
Ito, makasi up. Papunta lang dito ha. Oh, walang baba. Bumaba sa atin. Nagpakain sa atin. Walang mag-overextend ha. Walang magre-revive ha. Magre-revive ha. Harap likod. May sync na naman sa likod ha. Baba na kayo. Baba na kayo. Wala bang tayo OT, pre? Magbenta ko sa gar. Papatay nga OT. 3, 2, 1, tulak. Makasi up. OT, 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 pre. papatay OT. Oh, compres lang. Yakap. OT ka boy. Boy, block mo. Lagi, hindi. Nasa atin eh. Uy, sabihan mo nga si Amiel. OT niya. Oh, siya, may tayo na Wala, Mitch, pag-alala. Madam Mayor, Dito, Dabi. madam, Bitik madam, na, madam. madam. Wala tayong... 34. Abot pa yun, ha? Dito lang. Oy, wag niyo tirahin OT. Titirahin ko kayo. Ito, ready. Makasi up. Salubong na. For 7 up. Baba. Tulak nyo. Ubus, gago, ubus. Gago, ubus sa inyo, pare. Ubus nyo. Akatin mo na, Tokyo. Akitin mo na, Tokyo. Konti na lang to. Oh, SP na, ha. SP na, Apakil. Kaya pa, Resu. SP Apakil. Reso nyo. Pa-OT ka, Apakil. Apakil. Tagal ng EPS. Apakil. Nice. Apakil. 3 ito ang pasok, El. Tagal ng EPS ng MP. Podrip yo. Grabe naman yung nasa top par, oh. Emis tayo par. 3, 2, 1, baba, pamida. Go. Makasi, cut nyo. Up. Palaser tayo. Go laser. Gago, IX sa'yo, di ba? 10 plus nyo, pare, ha. Iangat. 3, 2, 1, Drago. Makasi, up. Ang ina, nasa likod kami, pare. Number 7, up. Inagaw-gaw nyo, pare. Ngayon nyo na, MP. Makasi, up. Bangga. Ngayon lang tayo sa guild Pare. kills. Gago, ubos natin yung MP, oh. Bangga. Ito yung guild kills, pre. Makasi, up. Bangga, pare. Ang una ata tayo dito eh. Nice, pare. Attendance, pre. Attendance kayo, ha. Picture. Sahod GFS, ha. Nice, G. Sumunod ka sa komando ko. Uy, Nice. Primo kaso yun. Pa 147 nga nun. 22. Ito. Gago. Pre, mura ano. 6 pa MHO. 6. Lahat doon na shaman instructor. Yung party ko muna, magpasahod muna kayo sa party ko. Hindi pa na ako bibiling pats, ang dami pa to. Uy, sa party ko si Marv, sa oran nyo, ha. Bakit po? Score naman kayo, Phoenix. Sino nakakuha? Ninya, Takusa isa, di ba? Sahod po. mayroon mo akong bastard ka, pe. Ba meron ka dyan? Wait lang. Baka may ng 5M nung boss din. Ang bala. Yung sarap nun, pre, gago. Kailangan mo ba ng boss card? Yung tama na akong sama instructor. Lahat na FS pre, sama instructor. Mga tanga talaga eh, no?